बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीरखार बच्चों की ग़िज़ा के बारे में। दोस्तों, बच्चा ममता की शफ़क़त और मोहब्बत में परवान चढ़ता है। जब बच्चा 4 से 6 माह का होता है तो इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का तकाज़ा भी बदल जाता है। माँ के दूध के साथ साथ अब इसे ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे की नशो-नुमा के लिए अब दूध के अलावा ऐसी ठोस ग़िज़ाइयत बख्श खुराक की ज़रूरत होती है जो जूद हज़म भी हो सकती है और बच्चे की नशो-नुमा के साथ साथ ज़हनी क़ुव्वत मुदाफ़अत का सबब भी बने। इस सिलसिले में देखा यह गया है कि मुनासिब रहाई ना होने की वजह से एक नई माँ और ज़्यादा बच्चों वाली औरत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बल्कि दोनों ही इस सिलसिले में मज़ीद बेहतरी की आरज़ूमंद दिखाई देती हैं। इब्तदाई तौर पर बच्चा शीर मादर पर पलता बढ़ता है, मगर 4 माह से बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात में खातिर खा इजाफ़ा होता है। इसके साथ माँ के दूध की मिकदार में एक हद तक कमी हो जाती है और ये वक्त होता है कि जब बच्चे को हल्की जूद हज़म ग़िज़ा शुरू कराई जाती है, क्योंकि अब माँ का दूध बच्चे की नशो-नुमा के लिए नाकाफ़ी होता है। अगर इस सिलसिले में कोई तरद्दुद ना किया जाए तो माँ और बच्चा दोनों में दर्ज झैल अलामात पैदा होने लगती हैं। नंबर 1, माँ की सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं। इसकी जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर पड़ने लगती है। नंबर 2, चूँकि बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत पहले से बढ़ जाती है, इसलिए इसकी भूख नहीं मिटती और वो कमज़ोर और चिड़चिड़ा हो जाता है। दूध की कमी से बच्चे की भूख भी कम हो जाती है। नंबर 3, बाज़ औरतों में दोबारा हामला होने का इम्कान पैदा हो जाता है और वो बेवक्त 2 ज़िम्मेदारियों में थकावट, ज़हनी बेआरामी, जिस्मानी तब्दीलियों और घरेलू ज़िम्मेदारियों के पेश नज़र अपनी सेहत का बेहतर ख्याल नहीं रख पाती। नंबर 4, बच्चे में ग़िज़ाई कमी पैदा होने लगती है। इसमें बीमारियों से बचाव और उनके मुकाबले की सलाहियत परवान नहीं चढ़ती। शदीद सूरत हाल में बच्चा सोखा मसान का शिकार हो जाता है। 4 माह से पहले बच्चा की ठोस दर्ज झैल वजूहात की बिना पर शुरू नहीं करानी चाहिए। नंबर 1, 4 से 6 माह से पहले अगर बच्चा की ज़ुबान पर कोई चीज़ रखी जाए तो उसमें निगलने की सलाहियत नहीं होती और वो इस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। नंबर 2, 4 से 6 माह पहले सिर्फ माँ का दूध हर शय से बेहतरीन होता है और बच्चे की तमाम ज़रूरियात माँ के दूध से पूरी हो सकती हैं, हत्ता कि सादा पानी भी नहीं दिया जाता। नंबर 3, 4 से 6 माह पहले मैदा अपने साइज़ और हजम के लिहाज से नरम व नाजुक और छोटा होता है और इसमें पैदा होने वाले खामरे महज दूध को हज़म करने में मुआवन होते हैं। नंबर 4, अक्सर माएँ इस बात की शदीद ख्वाहिशमंद होती हैं कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद दिखाई दे, लिहाजा अजलत में वो कबल अज़ वक्त ठोस ग़िज़ा शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का पेट भर जाता है और वो अपनी माँ का दूध पूरा नहीं पीता, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर माँ का दूध कम होते होते ख़त्म होने के करीब पहुँच जाता है, जो बच्चे की नशो-नुमा में रुकावट और नुकसान का बायस बनता है। नंबर 5, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ जिनकी तैयारी में लापरवाही और बेहतियाती शामिल होती है। इस वजह से बच्चा बजाय कुदरती तौर पर बढ़ने के बीमारियों का ज़्यादा शिकार हो जाता है। नंबर 6, कबल अज़ वक्त ठोस ग़िज़ा शुरू कर देने से घर के तमाम अफराद की ख्वाहिश होती है कि हम फ़र्दन बच्चे के लिए कोई चीज़ घर लेकर जाएँ और ख़ुद खिलाएँ। इसका एक नुकसान तो ये होता है कि बच्चा अब मुकम्मल माँ की कस्टडी में नहीं रहता और माँ भी कदरे गाफिल हो जाती है और नतीजा सिर्फ और सिर्फ बच्चा के हक़ में नुकसान की सूरत में निकलता है। आए रोज़ बच्चा निज़ाम हज़म और ख़राज के नए मसाइल से दो चार रहता है। ठोस ग़िज़ा को शुरू करने की मुनासिब उम्र 4 से 6 माह है। पैदाइश से लेकर 2.5-3 माह तक माँ का दूध बच्चे के लिए किसी तरह भी कम नहीं होना चाहिए। इसलिए तमाम बच्चे अपनी जिसामत और वज़न के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। यही वजह है कि बड़े बच्चे ठोस ग़िज़ा को सहूलत और आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि छोटे बच्चों में ये सलाहियत अभी पूरी तरह परवान नहीं चढ़ी होती। इसलिए ठोस ग़िज़ा की मुनासिब उम्र 4 से लेकर 6 माह तक है और बाद अज़ां बच्चे के लिए नीम ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है।
اس میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ غذا میں مناسب تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ماؤں کے لیے اپنے بچے کی ضرورت و عادات سے واقفیت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور سمجھدار مائیں وہ ہوتی ہیں جو بچے کی عادات سے مکمل طور پر واقفیت رکھتی ہیں۔ ماؤں کے دودھ کے علاوہ اوپر کی غذا شروع کرنے کے لیے چند باتوں کا آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے تمام مائیں یہ اچھی طرح جان جائیں گی کہ بچے کی صحت کے لیے کوئی بھی فیصلہ ایک مناسب عمر، وقت اور حالات کے پیش نظر کیوں کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم مشورے اور گزارشات سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کے تحت بچے کو ٹھوس اور نیم ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، 4 ماہ سے 6 ماہ میں بچے کی نشو و نما میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے نشو و نما کے تقاضے محض ماں کا گروتھ یعنی کہ دودھ پورا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس عمر میں بچے میں فولاد کا انضاب تیزی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بچے کو زیادہ سے زیادہ فولاد کی ضرورت ہوتی ہے جو دودھ میں کم ہوتا ہے۔ نمبر 3، 4 سے 6 ماہ کے دوران بچے کی زبان میں دیگر اشیاء کے ذائقے کو جاننے اور نگلنے کی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، 4 تا 6 ماہ کی عمر میں بچے کا منہ نیم ٹھوس غذا کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ نمبر 5، 4 تا 6 ماہ کی عمر میں بچے کی زبان ٹھوس غذا باہر نہیں دھکیلتی بلکہ اس کو چکھنے اور حلق میں لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 6، اس عمر میں بچے کی ہضم کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور معدہ نشاستہ کو ہضم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ نمبر 7، 6 ماہ کی عمر سے بچہ دانت نکالنے لگتا ہے۔ یہ تمام وہ عوامل ہیں جو ماں کو ہوشیار کرتے ہیں اور فطرت ماں اور بچے کی مناسب رہنمائی کرتی ہے۔ 4 ماہ سے 12 ماہ تک ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ کون سی غذا شامل کرنا چاہیے، اس کے لیے درج ذیل چارٹ ماؤں کی مناسب رہنمائی کرے گا۔ عمر اور غذا کی تبدیلی۔ 4 ماہ تا 6 ماہ ماں کے دودھ میں کیلا مثل کر دیں۔ 6 ماہ تا 8 ماہ ماں کا دودھ، نرم آلو، چاول اور دال کیلا بچے کے غذائی شیڈول میں شامل کر دیں۔ 9 ماہ تا 11 ماہ ماں کا دودھ، دیسی روٹی، آلو، چاول، کیلا اور دلیا، کبھی نمکین اور کبھی میٹھا۔ 12 ماہ اور زائد ماں کا دودھ، دیسی روٹی، چاول، ماش، مونگ کی دال، گوشت کے باریک ریشے کر کے دیے جا سکتے ہیں۔ 1 سال تک اور بعد میں بچے کو گھر کا پکا ہوا کھانا ہی دیا جائے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ماہ بماہ عورت بچے کی غذائی ضروریات کو اپنے دودھ سے پورا نہیں کر سکتی، کیونکہ 1 سال سے 2 سال کے بچے میں توانائی کے حصول میں ماں کا دودھ بچے کی غذائی ضروریات کا نصف چوتھائی حصہ پورا کرتا ہے۔ 6 ماہ سے بچے کی خوراک کے اوقات ماں کا دودھ روزانہ 5 سے 6 مرتبہ دینا چاہیے، اور 3 سے 4 مرتبہ سیمی سالڈ فوڈ کا پاؤ چوتھائی حصہ یا آدھ پاؤ کھلایا جائے۔ بچے کی غذا میں یکدم ایک جیسی روٹین نہ پکڑی جائے بلکہ آہستہ آہستہ اور بتدریج خوراک میں اضافہ کیا جائے۔ 7 تا 9 ماہ کے بچے کی غذائی خوراک: ماں کا دودھ دن اور رات میں 4 مرتبہ اور ٹھوس نیم غذا 3 سے 4 بار روزانہ آدھ پاؤ سے چوتھائی پاؤ تک بار بار کھلائیں۔ 10 سے 12 ماہ کے بچے کی خوراک: ماں کا دودھ روزانہ 4 مرتبہ 3 سے 4 بار آدھ پاؤ سے 3 پاؤ، ہر مرتبہ سیمی سالڈ فوڈ۔ 16 ماہ تا 24 ماہ کے بچے کی خوراک: ناشتہ: ماں کا دودھ 4 مرتبہ روزانہ اور مکھن کے ساتھ دیسی روٹی اور براؤن شکر کے ساتھ چوتھائی روٹی۔ دوپہر کا کھانا: 8 چمچ ابلے ہوئے چاول، 2 چمچ مونگ کی دال۔ شام کے وقت ماں کا دودھ اور نرم کچلا ہوا کیلا۔ رات کا کھانا ماں کا دودھ اور آدھ پاؤ کھچڑی۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی صحت کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کی بہتری کے لیے بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔